हेलो एवरीवन। आज आम ओसेट्स जुलाई सिलेबस गोटे इंपोर्टाट टॉपिक जोटा कि फास्ट टॉपिक टाक देखा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन कौन, तार इंपोर्टाट फीचर्स कौन, को क्राइटेरिया सब डिवाइड करा प्रति वर्ष ओसेट रे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन निहाती रूपे गोटे क्वेश्चन आसूची। तो आज आम भिडियो डिस्कस करवा डिटेल्स रे कौन कौन रही सब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन विषय। तो बेसिकली आम कौन कौन देखा भिडियो रे इंट्रोडक्शन कौन देखा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन क्या कहवा ता भीतर क्यों क्यों किंगडम रोचंती, जो पांचटा किंगडम रोचंती मोनेरा रोची, पोर्टिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमलिया, तारी ऊपर आम सब डिस्कस करवा। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन कहले आम कौन बुझे, जेहेतु वर्ल्ड रे बहुत गुड़ाए ऑर्गेनिज्म अच्छी, लार्ज नंबर ऑर्गेनिज्म अच्छी, ता भीतर आम बहुत कम परिमाण ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करचे जानीचे। तो क्लासिफिकेशन होची सेही भाइटल टूल, सेही इंपोर्टेंट टूल जहाँद्वारा कि आम गोटे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करि परिबा, तार कैरेक्टराइजेशन करि परिबा, ताको नोमेनक्लेचर करि परिबा एवं पर्टिकुलर ग्रुप रो ऑर्गेनिज्म मान को नहीं कि गोटे पर्टिकुलर क्लास बा गोटे पर्टिकुलर ग्रुप भितर रखि परिबा, जोटा कि आम कहबा कोन ना क्लासिफिकेशन कहबा। सो से जो ब्रांच रो फील्ड कहूचे आम ताकू, से फील्ड टा कहूचे कोन ना टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी बेसिकली चारिटा जिनस को लेकिन वर्क करुच्ची। से चार्टा जिनस हूँ कौन कौन ना, गोटे हूँ कैरेक्टराइजेशन, को कैरेक्टर रोची, जो पर्टिकुलर आम देखिले ऑर्गेनिज्म टाकू तार कौन कौन कैरेक्टर रोची। आइडेंटिफिकेशन, देन नेक्स्ट देखा आइडेंटिफाई करवा जे से सब कैरेक्टर को लेकिन से ऑर्गेनिज्म टा एक्चुअली को ऑर्गेनिज्म, तापर से ऑर्गेनिज्म रो कैरेक्टर गुड़ा को मैच करिकी सेटा आगुरु मिलिथिबा ऑर्गेनिज्म सहित केते मैच करुची ताकू आमे से अनुसार क्लासिफाई करिबा, पर्टिकुलर ग्रुपिंग करिबा। नेक्स्ट रे तार डिफरेंट फीचर को देखिकी तार नोमेनक्लेचर बा नेमिंग करिबा। एई चारटा जिनिस होची टैक्सोनॉमी रो इंपोर्टेंट पॉइंट्स। गोटे होची कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन रे बहुत गुड़ा साइंटिस्ट ऑर्गेनिज्म मानू को क्लासिफाई करने पे डिफरेंट अप्रोच को ये करछंती। तांको भितर जणे थिले लिनियस, कार्लोस लिनियस, तापरे अरिस्टोटल, ए बेला बहुत गुड़ा साइंटिस्ट डिस्कवर करने पे चेष्टा करछंती, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने को चेष्टा करती। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्लासिफिकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंटली चलुची बा आजिका वाइडली एक्सेप्टेड जो क्लासिफिकेशन सेटा होची कोन ना फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बेसिकली किए देइथिले ना रॉबर्ट हैडिंग व्हिटेकर, आरएच व्हिटेकर देइथिले 1969 ने से देइथिले। से जणे थिले कोन ना अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थिले। से बेसिकली पांचटा क्राइटेरिया को नहीं कि ऑर्गेनिज्म मन को क्लासिफाई करथिले। से चारटा क्लास से जो क्राइटेरिया गुडिया कौन कौन ना सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। सेल स्ट्रक्चर कहले आम कौन बुझा ना ऑर्गेनिज्म टा प्रोकैरियोटिक कि यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहले प्रोकैरियोटिक माने प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन वर्ड अर्थ हो न्यूक्लियस, जहाँ पाखे प्रिमिटिव न्यूक्लियस थी बा जो मान पाखे टोटाली न्यूक्लियस आब्सेंट थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आब्सेंट थी, से प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहबा। नेक्स्ट रोज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रे जो मान पाखे गोटे क्लियर डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी। से बड़ी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रे रोची बॉडीटा आमर को भलिया अरेंजमेंट रोची, यूनिसेलुलर रोची कि मल्टी सेलुलर रोची कि टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन रोची, ए सब जिनस रहिबो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रे। नेक्स्ट देखिबा हम कोन ना मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कोन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन रे ऑर्गेनिज्म टा ऑटोट्रॉफिक कि हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मीन्स कौन ना से पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म टा से तार निजे निजर फूड तैयारी करि परिबो, ता पाखरे
क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट रोथुबो जहाँद्वारा कि सी आइदर सनलाइट को ट्रैप करके हो किंबा केमिकल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट भी एनर्जी डिराइव करुथुबो सेठी सेही ऑर्गेनिज्म हम कहबा ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट रोज कौन ना हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म्स के ना जी ऑटोट्रॉपिक प्लांट ऊपर डिपेंड करिकी सेमानकर न्यूट्रिशन को कंप्लीट करुथिबे सेमाने कहउछन्ती हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म्स माने प्लांट ऊपर डिपेंड करिवे सेमाने गोटे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ऊपर डिपेंड करिवे सेमानकर फूड पाई। नेक्स्ट रोज कौन ना रिप्रोडक्शन भेरियस टाइप रोची को मोड रे रिप्रोडक्शन से माने करते आसेक्सुअल होची कि सेक्सुअल होची कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन होची कि जहाँ जहाँ भेराइटी रहिला सब रिप्रोडक्शन ता बेसिस रे भी ऑर्गेनिज्म मानन को डिफरेंट किंगडम रे क्लासिफाई कले रॉबर्ट व्हिटेकर। नेक्स्ट रोची फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप होच कोन ना गोटे पर्टिकुलर ग्रुप रो ऑर्गेनिज्म आ गोटे पर्टिकुलर ग्रुप रो ऑर्गेनिज्म सहित केते सिमिलर रोची कि केते डिसिमिलर रोची तांकर जेनेटिक लेवल रे सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी रो जो मैच टा को सेही जो पर्टिकुलर प्रोसेस को कह जाउछ कोन ना फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो पर्टिकुलरली रॉबर्ट व्हिटेकर एई पांचटा कैटेगरी को नेकी ऑर्गेनिज्म मन को पांचटा किंगडम रे क्लासिफाई कले कौन कौन ना मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमलिया। तो फास्ट आम देखा कौन ना मोनेरा। सो मोनेरा ग्रुप रो ऑर्गेनिज्म माने मोनेरा जो किंगडम मोनेरा रे को ऑर्गेनिज्म मान रहिबे ना बेसिकली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स। एई पर्टिकुलर गोटे किंगडम रे ही हमें पाइबा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स पाइबा। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स पाइबा से जेहेतु प्रोकैरियोटिक तांकर बॉडी रो स्ट्रक्चरल सब मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी सिंपल रहइबो एते कॉम्प्लेक्स रहइबोनी। तो मेजर ग्रुप रो जो ऑर्गेनिज्म जोटा कि मोनेरा अंडर रे आसुची से माने किए ना बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया होची सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम। मोनेरा किंगडम रो बैक्टीरिया होची इंपोर्टेंट ये। तापर मे बी ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक ए ग्रुप रो ऑर्गेनिज्म माने कोन हेबे ना ऑटोट्रॉपिक हेई परिबे निजे निजरो फूड तयारी करि परिबे थ्रू क्लोरोफिल रे फोटोसिंथेसिस करके तयारी करि परिबे नहले अलगा गोटे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ऊपर माने डिपेंड करिवे जोटा कि होची हेटेरोट्रॉपिक। जेहेतु ए ग्रुप रो ऑर्गेनिज्म होचंती बैक्टीरिया तो एग्जांपल रे रहउची की एग्जांपल रहउची मोनेरा अंडर रे ना सियानोबैक्टीरिया, नॉस्टक ए माने नॉस्टक गोटे ग्रुप रो बैक्टीरिया जो माने कोन करंती ना नाइट्रोजन को लेगुमिनस प्लांट रे फिक्सेशन करंती। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन रे N2 रो फिक्सेशन रे माने हेल्प करंती के ना नॉस्टक सियानोबैक्टीरिया। माइकोप्लाज्म कोन ना माइकोप्लाज्म टा होची गोटे कोन ना स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म्स। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म्स जो माने लिविंग सेल स्मॉलेस्ट लिविंग सेल माने ए माने सर्वाइव करि परिबे विदाउट ऑक्सीजन। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो बैक्टीरिया रे डिफरेंट टाइप रो सेल रहउची तांकर शेप को नेकी तांकर डिफरेंट टाइप रो नेम रहउची स्पाइरल रहउची कोकोन फॉर्म रे रहउची तापरे बैसिलस फॉर्म रे रहउची डिफरेंट रहउची। तापरे बैक्टीरिया रो दीटा वेराइटी रहउची गोटे होची यू बैक्टीरिया आ गोटे होची आर्के बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया होची जो माने कि ट्रू बैक्टीरिया। ए ट्रू बैक्टीरिया क्षेत्र में आम कौन पाइबा ना पेप्टिडोग्लाइकान सेल वाल रे आम पाइबा कौन ना पेप्टिडोग्लाइकान रो लेयर पाइबा। किंतु आर्कियोबैक्टीरिया रे जो बॉन्ड रहिबो आमे आर्कियोबैक्टीरिया रे जो बॉन्ड पाइबा आमे सेठी आमे पाइबा कौन ना इथर बॉन्ड पाइबा। जो सेल वाल रो फॉर्मेशन होबो से सेल वाल रो फॉर्मेशन रे इथर बॉन्ड पाइबा। से बेले आर्कियोबैक्टीरिया रो डिफरेंट नेम रहउची से माने जेहेतु एक्सट्रीम हारास कंडीशन रे सर्वाइव करि परिबे सेही अनुसार से मानकर नाम नेमिंग रखिची। जे जदी गोटे आर्कियोबैक्टीरिया सल्टी एरिया रे रहउची सल्टी एरिया रे से सर्वाइव करसुंती ताकू आजिबो कोन ना हैलोफाइल्स। सेही भली जदी गोटे बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग रे रहउची हॉट स्प्रिंग मीन्स जो टेम्परेचर बहुत बेसी एक्सट्रीम हॉट स्प्रिंग रे रहउची ताकू आउची
थर्मो एसिडोफाइल्स जो बैक्टेरिया गुड़ाक मिथेन को ब्रेकडाउन रे हेल्प करती से बैक्टेरिया को आज कौन ना मिथानोजेन्स। तो बेसिकली मोनेरा अंडर रे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स बेसिकली रहिले बैक्टेरिया रहिले बैक्टेरिया रे आमे देखिले डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टेरिया रहउछन्ती तांकर फंक्शन डिफरेंट रहउची सेही परी से बैक्टेरिया गुडा को मध्य हमर हेल्पफुल हेई पारेबे ई कोली बैक्टेरिया रहउची हमर इंटेस्टाइन रे जोटा कि लैक ऑपरेन रे आम पढ़िबा लैक ऑपरेन पढ़ला बेले मु तुमको कहबी ई कोली किपरि हमको हेल्पफुल बैक्टेरिया करूची केमिति से ब्रेकडाउन करूची हमर लैक्टोज को ग्लूकोज आ आलो लैक्टोज रे केमिति कन्वर्ट करूची मिल्क रो डाइजेशन रे हेल्प करूची तापर डिटेल रे जानिबा सेही परी हार्मफुल बैक्टेरिया रहउछन्ती फॉर एग्जांपल साल्मोनेला टाइप एस टाइप साल्मोनेला टाइप कोन करूची ना सी आमर टाइफॉइड डिजीज करिबारे हेल्पफुल करूची। तो एटा होची हार्मफुल बैक्टेरिया। तो दिस इज ऑल अबाउट द किंगडम मोनेरा। नेक्स्ट आम देखिबा किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा आम देखुचे कोन ना तार इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होची एमाने होचंती सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स एमानकर केवल यूकैरियोट्स एमाने सत किंतु आमकर गोटे सेल थिबो। ए जो प्रोटिस्टा माने कोन करते ना लिंक फॉर्मेशन करती प्लांट और एनिमल भितर। ये गोटे ग्रुप रो ऑर्गेनिज्म जो माने प्लांट और एनिमल भितर केतेटा थांती केते गुडी प्रोटिस्टा अछंती जो माने कि प्लांट रो कैरेक्टरिस्टिक शो करिवे केते गुडी प्रोटिस्टा अछंती जो माने कि एनिमल रो कैरेक्टरिस्टिक शो करिवे। एग्जांपल रे हमें देखिबा कोन कोन प्रोटिस्टा रे एग्जांपल रहउची डिनोफ्लैजेलेट्स यूग्लिना स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। डिनोफ्लैजेलेट्स होची गोटे ग्रुप रो प्रोटोजोन्स जो माने कोन करंती ना एमाने गोटे सी पर्टिकुलर सी रे मेराइन हैबिटेट रे रहंती। जदि एमाने मेराइन हैबिटेट रे रहंती एमानकर मल्टीप्लिकेशन रेट टा एते बेसी एमान जते डिवाइड करंती से सी टा को से माने रेड कर दियंती सेति पई एगुडा को एमाने जोड थांती से सी टा देखा जाए रेड सी बिकॉज आंका पाखरे गोटे क्लोरोफिल पिगमेंट थाए जोटा कि तांकर स्ट्रक्चर टा को रेड करिवारे हेल्प करे। क्लियर। नेक्स्ट रहउची डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोजोआन। प्रोटोजोआन्स माने हेल्पफुल प्रोटोजोआन्स रहउचंती आउ गुट रहउचंती जो माने कि हमर डिजीज करांती डिजीज करिया प्रोटोजोआन रहंती जो फॉर एग्जांपल हमर रहउचंती प्लाज्मोडियम कोन करे ना हमर मलेरिया डिजीज करिया हेल्प करे प्लाज्मोडियम। सेही परी डिफरेंट एंटामोइबा हिस्टोलिटिका रही सी आमर डिजेंट्री रे हेल्प करे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ वेरियस प्रोटोजोआन से माने आ गुटे रहउची कोन ना ट्रिपानोजोमा गैम्बियंस कोन करे ना स्लीपिंग सिकनेस डिजीज करिवारे हेल्प करे। तो दिस इज ऑल अबाउट हमर रहला प्रोटिस्टा। नेक्स्ट देखिबा हम कोन ना फंगाई गोटे होची यूनिक किंगडम। से माने कोन करंती ना मोस्टली हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अडॉप्ट करंती। बेसिकली एमान को सैप्रोफाइट्स कहा जाए। सैप्रोफाइट्स एति पई कहा जाए बिकॉज एमाने डेड ऑर्गेनिज्म मानन ठू बा डेड सबस्ट्रेट्स रु एमाने कोन करती ना सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब करती से कह जाए सैप्रोफाइट्स। से भाई रोचे आमर मल्टीसेलुलार एमाने मल्टीसेलुलार तापरे आंकर गोटे यूनिक फीचर है एम पर्टिकुलर सेल वाल रे काइटिन आम पाइबा। काइटिन इटा गोटे टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स जो थरे कि नैग आ नैमिनुट मिसिक थाए कि सेल वाल रे आम पाइबा कौन ना काइटिन। तापरे रोचे कौन ना प्रिफर टू ग्रो वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। फंगाई गुड़ा कौन करती ना वार्म आउ ह्यूमिड क्लाइमेट रे बेसी जोर से बेसी फास्ट रे ग्रो करती। तापरे रोचे आंकर फिलामेंटल स्ट्रक्चर रुहे। फिलामेंटल स्ट्रक्चर रे एमाने कौन करती ना फंगाई कौन करे ना आल्गी सहित सिम्बायोटिक एसोसिएशन रे रुहे।
ଆଲଗି ସହିତ ଏମାନେ ସିମ୍ବାୟୋଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନରେ ରୁହନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଫର୍ମେସନ୍ କରନ୍ତି ଆଲଗି ପ୍ଲସ୍ ଫଙ୍ଗାଏ ଫର୍ମେସନ୍ କରନ୍ତି ଲାଇକେନ୍ କହନ୍ତି। ଲାଇକେନ୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ର ଇଣ୍ଡିକେଟର ଏମାନେ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ରହିଲା ଫଙ୍ଗାଇର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ରହୁଛି ପେନିସିଲିୟମ୍ ରହୁଛି, ସାକାରୋମାଇସିସ୍ ସେରିଭିସାଇ, ଦିଜ୍ ଆର୍ ଅଲ୍ ଦ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଫଙ୍ଗାଇ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା କିଙ୍ଗଡମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେ। ତ କିଙ୍ଗଡମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ତ ବେସିକାଲି କିଙ୍ଗଡମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ କେଉଁ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ୟୁକାରିଓଟିକ୍ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ସ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ କଣ୍ଟେନ୍ କରିଥିବେ, ମୋଷ୍ଟଲି କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ କଣ୍ଟେନିଂ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ସ ଯେଉଁମାନେ କି ୟୁକାରିଓଟିକ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ହେଉଛି ଆମେ କ'ଣ ନା ପ୍ଲାଣ୍ଟେ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋଷ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଯେତେକ ରହିଲା ଆମର ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ ହଉ, ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ ହଉ, ଟେରିଡୋଫାଇଟା ହଉ, ବ୍ରାୟୋଫାଇଟା ହଉ, ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସନ୍ତି ପ୍ଲାଣ୍ଟେ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଅଣ୍ଡରରେ। ଏମାନଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫିଚର୍ ରହୁଛି କ'ଣ ନା ଡିଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ରହୁଛି। ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଲ୍ର ବାହାରେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ରହୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ଟା କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହେଉଛି ନା ସେଲୁଲୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ହେମିସେଲୁଲୋଜ୍ ରହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫିଚର୍ ରହୁଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟେରେ ନା କ'ଣ ନା ଏମାନେ ଲାଇଫ୍ ସାଇକେଲ୍ ବା ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଲାଇଫ୍ ସାଇକେଲରେ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପରେ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟୋଟାଲ୍ ଗୋଟେ ଆଡଲ୍ଟ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଜାଇଗୋଟ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଜାଇଗୋଟ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ଦୁଇଟା ଫେଜ୍ରେ ଲାଇଫ୍ ସାଇକେଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତି। ସେଇ ଦୁଇଟା ଫେଜ୍ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାପ୍ରୋଫାଇଟିକ୍ ଫେଜ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ହାପ୍ଲଏଡ୍ ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟିକ୍। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାପ୍ରୋଫାଇଟିକ୍ ହେଉଛି ଡିପ୍ଲଏଡ୍ ଫେଜ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ହାପ୍ଲଏଡ୍ ଫେଜ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ଆମେ ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟିକ୍। ତ 2n ଆଉ ଗୋଟେ ସାପ୍ରୋଫାଇଟିକ୍, 2n ଡିପ୍ଲଏଡ୍ ଷ୍ଟେଜ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହାପ୍ଲଏଡ୍ ରହୁଛି n। ତ ଏଇ ଭିତରେ ଏମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ସାଇକେଲଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଛି। ତ ଦୁଇଟା ଟାଇପ୍ର ସାଇକେଲରେ ଏମାନେ ଯେହେତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଟୁ ଡିଷ୍ଟିଣ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଫେଜ୍ର ଲାଇଫ୍ ସାଇକେଲଟା କୁହାଯାଉଛି ନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସୋଜ୍ ଲାଇଫ୍ ସାଇକେଲ ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ଟରନେସନ୍ ଅଫ୍ ଜେନେରେସନ୍। ତ ଅଲ୍ଟରନେସନ୍ ଅଫ୍ ଜେନେରେସନ୍ରୁ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ଅଲ୍ଟରନେସନ୍ ଅଫ୍ ଜେନେରେସନ୍ରେ ଯଦି ଦୁଇଟା ଫେଜ୍ର ଲାଇଫ୍ ସାଇକେଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାପ୍ରୋଫାଇଟିକ୍ ଫେଜ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ହାପ୍ଲଏଡ୍ ବା ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟିକ୍ ଫେଜ୍, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା କ'ଣ ନା ଅଲ୍ଟରନେସନ୍ ଅଫ୍ ଜେନେରେସନ୍ ଶୋ କରୁଛି କିଏ ନା ପ୍ଲାଣ୍ଟେ। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲଟା ଦେଖିଲେ ଆମେ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଯେତେକ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିଙ୍ଗଡମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି କିଙ୍ଗଡମ୍ ଆନିମାଲିଆ। କିଙ୍ଗଡମ୍ ଆନିମାଲିଆରେ ଯେତେକ ଗ୍ରୁପ୍ର ଆନିମଲ୍ସ ରହିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ ଆମର ଯଦି ସ୍ମଲ୍ ହାଇଡ୍ରା ହେଉ କି ସାଇକନ୍ ହେଉ, ପୋରିଫେରାଠୁ ହେଉ କି କ୍ଲାସ୍ ପୋରିଫେରାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ ଯଦି ଯିବା କ୍ଲାସ୍ ମାମାଲିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିବେ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ନା କିଙ୍ଗଡମ୍ ଆନିମାଲିଆ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିବେ। ହାଇଡ୍ରା, ବାର୍ଡସ୍, ହ୍ୟୁମାନ୍ ଏସବୁ ଆସିବେ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଆନିମାଲିଆ ଅଣ୍ଡରରେ। ତ ଆନିମାଲିଆର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ମଲ୍ଟି ସେଲୁଲାର ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ସ, ଏମାନେ ମଲ୍ଟି ସେଲୁଲାର ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ସ। ହେଟରୋଟ୍ରପିକ୍ ମିନ୍ସ ଏମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଫୁଡ଼୍ ପାଇଁ, ମାନେ ନିଜର ଫୁଡ଼୍ ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଫୁଡ଼୍ ତିଆରି କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟୋଟ୍ରପିକ୍ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଫୁଡ଼୍ ତିଆରି ନ କରିପାରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହେଟରୋଟ୍ରପିକ୍ କୁହାଯାଏ। ତ ଦିଜ୍ ଆର୍ ମଲ୍ଟି ସେଲୁଲାର ହେଟରୋଟ୍ରପିକ୍ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍। ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟିଭ୍ ଫିଚର୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେକ ଆଗରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟିଭ୍ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଥିଲା। ସେଲ୍ ୱାଲ୍ର କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିଲା। ଫଙ୍ଗାଇ ପାଖରେ କାଇଟିନ୍ ରହୁଥିଲା, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଖରେ ରହୁଥିଲା ସେଲୁଲୋଜ୍, ହେମିସେଲୁଲୋଜ୍ ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆନିମଲ୍ ପାଖରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଆମେ ପାଇବା ନାହିଁ। ହଲୋଜୋଇକ୍ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ପାଇବା। ହଲୋଜୋଇକ୍ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବାଇ ଇନଜେଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଫୁଡ଼ଟାକୁ ଇନଜେଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ହଲୋଜୋଇକ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ୟୁନିକ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପର୍ଟିକୁଲାର ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ୍ ଚାଲେ, ଗୋଟେ ଡେଫିନାଇଟ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ପାଟର୍ନକୁ ଫଲୋ করে ତାଙ୍କର ବଡ଼ିଟା ଗ୍ରୋଥ୍ କଲାବେଳେ ଡେଫିନାଇଟ୍ ପାଟର୍ନର ଗ୍ରୋଥ୍କୁ ଫଲୋ କରେ। ତାପରେ ଆମର ରହୁଛି କ'ଣ ନା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ଆମେ ଦେଖିଲେ କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ରହୁଛି ହାଇଡ୍ରା, ବାର୍ଡସ୍, ହ୍ୟୁମାନ୍ସ ଯେତେକ ରହିଲେ ଆମର ଯେତେକ କ୍ଲାସ୍ ରହିଲେ କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରୋଟୋଜା ଗଲା, ପୋରିଫେରା, ସିଲେଣ୍ଟାରେଟା,
ପ୍ଲାଟିହେଲମିନ୍ଥେସ୍, ନେମାଟୋହେଲମିନ୍ଥେସ୍। ତାପରେ ଆମର ରହିଲା ପିସେସ୍, ଆମ୍ଫିବିଆ, ଆର୍ଥୋପୋଡା, ଅଲ୍ ଆର୍ସ ଏଇସବୁ ରହିବା ଆମର କିଙ୍ଗଡମ୍ ଆନିମାଲିଆ ଅଣ୍ଡରରେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫାଇଲମ୍କୁ ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଫିଚର୍କୁ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ସମୟରେ ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଜାଣିଲେ, କ'ଣ ଜିନିଷ ନା ଯେଉଁ 4ଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସକୁ ନେଇକି ରବର୍ଟ ହୁଇଟକର ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ କଲେ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି 5 କିଙ୍ଗଡମ୍ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ମାନଙ୍କୁ 5ଟା କିଙ୍ଗଡମ୍ରେ ଆରେଞ୍ଜ କଲେ। ସେଗୁଡ଼ାକ ସେଲ୍ ଟାଇପ୍ ରହୁଛି, ସେଲ୍ ୱାଲ୍, ନ୍ୟୁକ୍ଲିଆର ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଆଉ ବଡି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଏଠି ଦେଖିବା ଆମେ ମୋନେରା ଦେଖ, ମୋନେରା ହେଉଛି ପ୍ରୋକ୍ୟାରିଓଟିକ୍। ତାପରେ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା ହେଉଛି ୟୁକ୍ୟାରିଓଟିକ୍, ଫଙ୍ଗାଇ ମଧ୍ୟ ୟୁକ୍ୟାରିଓଟିକ୍, ପ୍ଲାଣ୍ଟେ ୟୁକ୍ୟାରିଓଟିକ୍, ଆନିମାଲିଆ ମଧ୍ୟ ୟୁକ୍ୟାରିଓଟିକ୍, କେବଳ ମୋନେରା ହେଉଛି ପ୍ରୋକ୍ୟାରିଓଟିକ୍। ନେକ୍ସଟ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ର କମ୍ପୋଜିସନରେ କ'ଣ ରହୁଛି, ସେଲ୍ ୱାଲ୍ର କମ୍ପୋଜିସନରେ ମୋନେରାର କ'ଣ ରହୁଛି ନା ନନ୍ ସେଲ୍ୟୁଲୋଜିକ୍ ରହୁଛି, ପଲିସାକାରାଇଡ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ପ୍ଲସ୍ କିଛିଟା ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହୁଛି। ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟାରେ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ କିଛିଟା ପାଖରେ ଥାଏ, କିଛିଟା ପାଖରେ ନଥାଏ। ଫଙ୍ଗାଇରେ ୟୁନିକ୍ ଥାଏ, ଦେଖ ଏଠି ରହିଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ୱିଦାଉଟ୍ ସେଲୁଲୋଜ୍ ଆବସେଣ୍ଟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଡିଷ୍ଟିଂଟିଭ୍ ଥାଏ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପଲିସାକାରାଇଡ୍, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ନା କାଇଟିନ୍ କହୁଛେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ଲାଣ୍ଟେ ପାଖରେ ସେଲୁଲୋଜ୍ ରହୁଛି, ହେମିସେଲୁଲୋଜ୍ ରହୁଛି, ଆନିମାଲିଆଙ୍କ ପାଖରେ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଆବସେଣ୍ଟ ଥାଏ। ସେଇଭଳି ନ୍ୟୁକ୍ଲିଆର ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଆଉ ବଡି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କ'ଣ ନା ମୋନେରା ହେଉଛି ପ୍ରୋକ୍ୟାରିଓଟିକ୍, ମାନେ ଏଠି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଆବସେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ୟୁକ୍ୟାରିଓଟିକ୍ ସେଠି ସବୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ବଡି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସବୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ସେଲୁଲାର ଲେବୁଲ୍, ଏମାନଙ୍କର କେବଳ ସେଲୁଲାର ଲେବୁଲ୍ରେ ରହୁଛି। ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ୟୁକ୍ୟାରିଓଟିକ୍ ୟୁନିସେଲୁଲାର ଅର୍ଗାନିଜମ୍ସ। ଫଙ୍ଗାଇରେ ସେଠୁ ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ମଲ୍ଟି ସେଲୁଲାର, କିନ୍ତୁ ଟିସ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ାକ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମିଶିକି ଟିସ୍ୟୁ ଫର୍ମେସନ୍ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟିସ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ାକ ଲୁଜ୍ ଥାନ୍ତି। ସେଇଭଳି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଟିସ୍ୟୁ ଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇଥାଏ, ଟିସ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ାକ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନରେ ଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଆନିମାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିସ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଖିବା, ଅର୍ଗାନ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଖିବା, ଅର୍ଗାନ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି କ'ଣ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍, ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ କାହାର କ'ଣ ରହୁଛି ନା ମୋନେରାର ରହୁଛି କ'ଣ ନା ଅଟୋଟ୍ରପିକ୍ ବୁଝେଇଥିଲି, ମାନେ ଯିଏ ନିଜର ଫୁଡ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରିବ। କେମୋସିନ୍ଥେଟିକ୍ କ'ଣ ନା ଯିଏ କେମିକାଲ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନିକ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସରୁ ତାଙ୍କର ଫୁଡ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା କେମୋସିନ୍ଥେଟିକ୍। ତାପରେ ଫଟୋସିନ୍ଥେଟିକ୍ କିଏ ନା ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ହେଉଛି ଫଟୋସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ହେଉଛି ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିବ। କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ଟା କ'ଣ କରିବ ନା ସନଲାଇଟ୍କୁ ଆବଜର୍ଭ କରିବ, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟରୁ ନେବ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମିଶିକି ଫର୍ମେସନ୍ କରିବେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଫୁଡ୍, ଯେଉଁଟାକି କୁହାଯାଉଛି ଆମର ଫଟୋସିନ୍ଥେଟିକ୍। ସେଇଭଳି ଆମେ ଦେଖିଲେ କେମୋସିନ୍ଥେଟିକ୍ ହେଉଛି ନା କେମିକାଲ ବା ଅର୍ଗାନିକ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସରୁ ଯେଉଁମାନେ ଫୁଡ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତି, ସେଟା ହେଉଛି କେମୋସିନ୍ଥେଟିକ୍। ହେଟରୋଟ୍ରପିକ୍ କ'ଣ ହେଉଛି, ହେଟରୋଟ୍ରପିକ୍ ବୁଝିଲେ ସାପ୍ରୋଫାଇଟିକ୍। ଏଇ ମୋନେରାରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଉପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍, ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ରହୁଛି। ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟାରେ ମଧ୍ୟ ଅଟୋଟ୍ରପିକ୍ ରହୁଛି ଆଣ୍ଡ ହେଟରୋଟ୍ରପିକ୍। ଫଙ୍ଗାଇରେ କେବେ ଦେଖିଲେ ସାପ୍ରୋଫାଇଟିକ୍ ବା ପାରାସାଇଟିକ୍, ଯେଉଁମାନେ କି ଡେଡ୍ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ଲାଣ୍ଟେ ତ ପୁରା ପିଓରଲି ଅଟୋଟ୍ରପିକ୍, କିଙ୍ଗଡମ୍ ଆନିମାଲି ହେଉଛି ହଲୋଟ୍ରପିକ୍। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଓସେଟ୍ରେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଏଇଟା 2029ରେ ଆସିଥିଲା ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି। ଦ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ, ଦ anucleated unicellular organism of R.H. Whittaker's classification are included in the kingdom। ସେ କହିବା କଥା ରବର୍ଟ ହୁଇଟକର କ୍ଲାସିଫିକେସନରେ ୟୁନିସେଲୁଲାର ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ କିଏ ଯାହାର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ପ୍ରୋକ୍ୟାରିଓଟିକ୍ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ସ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରୋକ୍ୟାରିଓଟିକ୍ ୟୁନିସେଲୁଲାର କିଏ ନା କେବଳ ଗୋଟିଏ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କ'ଣ ନା ମୋନେରା। ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ କ'ଣ ନା ମୋନେରା। ସେଇଭଳି ବେସିକାଲି ତ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫିଚରକୁ ନେଇକି ହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ତ ଏଠି ଯେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆସିଛି ୟୁନିସେଲୁଲାର ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ସ ଆନ୍ୟୁକ୍ଲିଏଟେଡ୍, ସେଇଭଳି ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ। କେତେଟା ଟୋଟାଲ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କେତେଟା କିଙ୍ଗଡମ୍ ରହୁଛି, 5ଟା କିଙ୍ଗଡମ୍ ରହୁଛି। ତାପରେ ରହୁଛି ଆମର ରହୁଛି ଆନିମାଲିଆର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଯେଉଁ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍ ୱାଲ୍, ସେଠି ଗୋଟେ ପଚାରି ଦେଇଥିବ ରବର୍ଟ ହୁଇଟେକରଙ୍କର କ୍ଲାସିଫିକେସନରେ କେଉଁ କିଙ୍ଗଡମ୍ରେ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଲ୍ୟାକ୍ ରହୁଛି, ତାର ଆନ୍ସର ହେବ ଆନିମାଲିଆ। ସେଭଳି ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆମର, ତା ଉପରେ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରିବ। ତାପରେ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା, ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମେ ଦେଖିଲେ
रेड सी जो फॉर्मेशन होची डेनोफ्लाजेलेटिक कौन पाई तार कारण कौन तापर मध्य क्वेश्चन आसी परिबो। तो बेसिकली ए वीडियो रे हमें डिस्कस कले किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विषय रे। दिस इज ऑल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।